अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हमारा होटल है खाना खाने के दोस्तों ऐसे भाई ऐसे खाना का होटल है दायित्व से की खाना खामो আমি সবই দেয় আমি বাইরে আইছে বাইরে কিছু কো কি অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ আমার চ্যানেল আছে আমার চ্যানেলে আপনি দেখতে পারবেন সাবস্ক্রাইব खाना आनते थे हमारे मोमिन भाई आनते थे जो कि सराला में मोमिन भाई होटल ऐसे खाना खाओ लेके ऐसे ऐसे पागलोट मोमिन भाई जैसे मोमिन भाई দেখ পানি আমরা এই একজনের সাথে ভাই ব্যস্ত কাজ করা সাইডে তারপর शुक्रान मोमिन भाई চিন্তা ভাবনা তো করছি आलू भरता चटनी ऐसे और बाकी ऐसे गोश्त মাছ নিয়ে আইছেন পোয়া মাছ এই মাছ होटल खूब भीड़ কই মাছ होटल खूब भीड़ গাই দিয়ে ভাই চাই হ্যাঁ এটা কি ধন্যবাদ বার্তা করেন জেল ভাই শুরু করেন সালাদ দিবে তরকারি দিবে পানি দিবে